Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok data analisis kelas N9. Dengan anggota kelompok saya sendiri Novilanti Ramadhani, yang kedua Cisa Imaniar, yang ketiga Dwi Indah Mulyani, yang keempat Elisa. Pembahasan yang pertama dengan judul penerapan data mining menggunakan algoritma Key-Means Clustering untuk menganalisa bisnis perusahaan asuransi. Yang kedua, implementasi data mining untuk menentukan strategi penjualan buku bekas dengan pola pembelian konsumen menggunakan metode a priori. Studi kasus Kota Medan. Yang ketiga, impact of mobile technology and use of big data physics education during coronavirus lockdown. Yang keempat, efficacy of Bluetooth-based data collection for road traffic analysis and visualization using big data analysis. Penerapan data mining menggunakan algoritma Key-Means Clustering untuk menganalisa bisnis perusahaan asuransi. Problemnya membantu mempermudah memberikan penilaian kualitas agen yang ada pada perusahaan asuransi. Algoritma Key-Means merupakan salah satu algoritma dalam fungsi clustering atau pengelompokan data. Metode Fishy Key-Means adalah teknik pengelompokan data di mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Penerapan metode tersebut dapat diterapkan dalam pengelompokan skor TOEFL berdasarkan jenis soal dan non-soal skor tinggi, dengan masukkan nilai skor listening, comprehensive, score structure, and written expression, dan score reading comprehension. Variabel, ada data mining, Key-Means, pengumpulan data asuransi, prediksi bisnis, dan agen asuransi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dengan Recode 454, data yang dilakukan metode algoritma Key-Means dapat diterapkan untuk mengelompokkan data nilai pertanggungan, premi, dan klaim berdasarkan clustering dengan nilai terendah, sedang, dan tertinggi, berdasarkan ketentuan perusahaan, dengan pengelompokan sebanyak 3 cluster, di mana memiliki batasan nilai yang berbeda. Pembahasan yang kedua, impact of mobile technology and use of big data in physics education during coronavirus lockdown. Problemnya, given the widespread adoption and use of mobile technology in the academic world, particularly among students and education, the current study looks into the impacts of mobile technology solution on physics education during the coronavirus lockdown. Variable, dependent variable, use of mobile technology. Independent variables, educator and students, educational activities and students' attitudes. Conclusion. In this study, the authors found that for the growing of education industries during the lockdown and in COVID-19 situation, online teaching is very effective. The study highlights the growing need for technology-based education. The findings show that mobile technology solutions were very useful to physics educators and students during the coronavirus pandemic lockdown. We will do more studies in the future to examine the application of load enhance the fish in physics tutoring. The finding revealed that the use of mobile technology had statistically significant effect of physics instructor and students academic during the coronavirus lockdown. Most of the participants admitted that the use of mobile technology such as smartphones, laptops, PDIs, Zoom, mobile apps, etc. were very useful and helpful for continued education amid the epidemic situation. Yang ketiga,
Efficacy of Bluetooth-based data collection for road traffic analysis and visualization using big data analytics. Problem: explores the suitability and efficacy of Bluetooth scanners for collection vehicle speed data on an arterial route, and the big data analytics involved in extracting the various traffic parameters or characteristics. Variable: road traffic visualization, big data analytics. Conclusion: vehicular traffic data can be effectively collected using Bluetooth scanners and key traffic parameters and can be calculated. Of all the Bluetooth devices detected off the road, smartphone constitutes the majority of Bluetooth devices detected by scanner. This works so that offline calculations can be performed. Parameters like speed and direction of travel can be calculated, and compelling visualization can be realized. On-flight data collection refers that the speed in the direction GNDIT to PSKNK usually is more than is PSKNK to GNDIT. Due to obstruction and diversion-free traffic flow, except for a day most of the time. Yang keempat, penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk menganalisis bisnis perusahaan asuransi. Problem: mempermudah memberikan penilaian kualitas agen yang ada pada perusahaan asuransi. Algoritma K-means merupakan salah satu algoritma dalam fungsi clustering atau pengelompokan data. Metode fungsi means adalah teknik pengelompokan data di mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Variabel data mining K-means pengelompokan data asuransi, prediksi bisnis agen asuransi. Kesimpulan: berdasarkan hasil penguji dengan rekod 454, data yang digunakan metode algoritma K-means dapat diterapkan untuk pengelompokan data nilai pertanggungjawaban premi dan klaim berdasarkan clustering dengan nilai terendah, sedang, dan tertinggi, berdasarkan ketentuan perusahaan dengan mengelompokkan sebanyak 3 cluster di mana memiliki batasan nilai yang berbeda.